अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बीए की पोएम नंबर 8 वन आर्ट का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ सटायर, ह्यूमर एंड आयरनी इन द पोएम। हाउ आर दे कंबाइंड टू अचीव द इम्पैक्ट डिजायर्ड बाय द पोएट्स। हम देखेंगे कि इस पोएम में वन आर्ट में सटायर, तंज, ह्यूमर, मजाक एंड आयरनी किस तरह से ये तीनों एलिमेंट जो लिटरेरी एलिमेंट्स हैं पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ सटायर, ह्यूमर एंड आयरनी। सटायर इज अ वर्क ऑफ लिटरेचर, theater and speaking etc. intended to show the selfishness or evil of some establishment or practice in an amusing manner. तंज हमारे पास लिटरेचर में और गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाला ऐसा टूल है जिसका मकसद किसी इदारे या किसी शय की बुराई को मज़ाहिया अंदाज में बयान करना है। मसलन कैसे आप सटायर कर सकते हैं, तंज कैसे कर सकते हैं। आपका कोई छोटा बहन भाई है और वो पढ़ता नहीं है, तो आप इस तरह से कहते हैं कि ये तो हर टाइम ही पढ़ता रहता है, यानी कि इसने तो कभी बुक को रखा ही नहीं है। हालांकि हकीकत में क्या है, वो पढ़ता नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर सटायर कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं। अब हम पोएम में देखते हैं कि पोएम में सटायर किस तरह से पाया जाता है। द पोएम इज अ सटायर ऑन द फुलिशनेस ऑफ दोज पीपल हु कंसिडर देमसेल्फ वाइज नॉट टू लॉस एनीथिंग। वो लोग जो ये समझते हैं कि उन्होंने कभी किसी चीज को नहीं खोया, उनके ऊपर सटायर है कि वो फुलिशनेस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी भी किसी भी शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी किसी चीज को ना खोया हो। द पोएट्स पॉइंट्स आउट दैट एवरीवन ऑफ अस लॉसेस हिज टाइम। पोएट्स ये पॉइंट आउट करती है कि हम में से हर कोई वक्त को खोता है, फ्रेंड को खोता है, मनी एंड प्रीशियस थिंग्स, मनी रकम और प्रीशियस थिंग और अपनी कीमती चीजों को, बट डज नॉट एडमिट इट, लेकिन उसको वो तस्लीम नहीं करता। टाइम गुजर रहा है, हम टाइम को जाया कर देते हैं, अक्सर हम जाया कर देते हैं। हमारे फ्रेंड्स, हम देखें प्ले ग्रुप, पीजी, नर्सरी, प्रेप 1, 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड, हमारे इतने फ्रेंड्स होते हैं। हमारी प्राइमरी स्टेज के और फ्रेंड्स हैं, हमारी मिडिल स्टेज के और है। जब हम एडल्ट स्टेज में जाते हैं, हमारे और हैं, हमारे इतने फ्रेंड्स होते हैं, हम उनको खो देते हैं। फिर उसके बाद टाइम है तो टाइम को हम खो देते हैं, प्रीशियस थिंग्स को हम खो देते हैं। अब कोई बॉल पेन आपको बहुत प्यारी होती है, किसी ने आपको गिफ्ट किया होता है, आप उसको खो देते हैं, वॉच को खो देते हैं, आप नोटबुक को खो देते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हमारी लाइफ में जिनको हम खोते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको एडमिट नहीं करते, उस लॉस को। ही कंसिडर्स अदर पीपल फूल फॉर लॉसिंग सच थिंग्स बट डज नॉट ट्राई टू लुक एट हिज ओन फॉलियर्स। she considers other people fool for losing such things but does not try to look at his own follies। वो ये समझती है कि वो लोग जो ऐसी चीजों को खो देते हैं और दूसरे लोगों को की हमाकतों पर को वो देखने की कोशिश करते हैं। वो शख्स जो दूसरे लोगों की खोई हुई चीजों पर तो नजर रखता है, लेकिन उसको अपनी खोई हुई चीजें नजर नहीं आती, तो ये उसकी हमाकतें हैं। ही इज नॉट बोल्ड इनफ टू कन्फेस दिस। वो इतना बोल्ड ही नहीं है, वो शख्स, कोई भी शख्स हो सकता है कि वो अपनी खोई हुई चीज को वो बर्दाश्त कर सके या वो एडमिट कर सके। क्योंकि जब हम कोई भी गलती करते हैं तो अगर हम उसको एडमिट कर लेते हैं तो इट्स मीन यू आर अ बोल्ड मैन, और अगर आप उसको एडमिट नहीं करते तो इट्स मीन कि यू आर नॉट बोल्ड, यू आर वीक। यहाँ पे पोएट्स पे मैं ये कह रही है कि वो शख्स जो अपने लॉस को एडमिट कर लेता है, ही इज अ बोल्ड पर्सन। ह्यूमरस कैसे पाया जाता है, मजाक कैसे पाया जाता है पोएम में। ह्यूमर इज द एबिलिटी टू अम्यूज अदर्स। ह्यूमर एक एबिलिटी है जो दूसरों को अम्यूज करने
کرتی ہے. The aim of the humorist is to delight the people by pointing out the follies of others. جو ہیومرسٹ ہوتا ہے اس کا ایم لوگوں کو ڈیلائٹ کرنا, لوگوں کو خوش کرنا, دوسرے لوگوں کی فالیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے. When we learn that the poetess has lost many things, جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوئٹس نے بہت سی چیزوں کو لاس کیا ہے, کھویا ہے, we cannot but smile at it. جیسے کہ ہم نے ایکسپلینیشن میں بات کی تھی, بڑی کمال کی پرسنالٹی ہے پوئٹس کی, کتنی چیزوں کو کھو کے بھی وہ کہتی ہے کہ میں نے ود اسمائلنگ فیس آئی ہیو لاسٹ a lot of things. She describes in an amusing manner that the things she has lost in her life. وہ بڑے amusing manner میں وہ بتا رہی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی تباہی تو نہیں لے کر آئی میرے لیے چیزوں کو کھو دینا. She says that she lost her mother's watch. وہ کہتی ہے کہ اس نے اپنی ماں کی گھڑی کو کھو دیا. Then she lost a house. پھر اس نے گھر کو کھو دیا. She remarks in a funny manner that she does not remember whether it was her second or third house. وہ بڑے فنی مینرز میں کہتی ہے کہ میں نے کبھی یاد ہی نہیں کیا کہ وہ میرا دوسرا گھر تھا یا تیسرا گھر تھا, which she lost, جو اس نے کھویا. Then she goes on to say that, پھر وہ یہ کہتی ہے she lost 2 cities, both of which was beautiful. 2 cities کو اس نے کھویا جو کہ بہت خوبصورت تھے. We can simply laugh at such a person who learns the art of losing things by practice. ہم ایسے شخص کے اوپر ہم ہنستے ہیں کہ جو بگ لاس سے میٹ کرنے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کھوتا ہے, اس کی پریکٹس کرتا ہے. کیسے کیا ہم اپنی کوئی چیز کھو سکتے ہیں جان بوجھ کر؟ No, it's not possible for a sane person to lose his things. بے شک وہ چھوٹی چیزیں کیوں نہ ہوں, ہم بالکل بھی خود سے نہیں کھوتے. آئرنی کس طرح سے ہے؟ The third literary device which is used in this poem, irony. Irony is a mode of speech in which the meaning is contrary to the world. ہم نے پچھلی پوئم میں بھی آئرنی کو ڈسکس کیا تھا, difference between appearance and reality, کہ ریالٹی اور جو اپیرنس ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں ڈفرنس ہوتا ہے. The poetess points out in the poem, the art of losing is not hard to master. کہ کھو دینے کا فن اتنا مشکل نہیں ہے کہ اس پر عبور نہ پایا جا سکے. By these words, ان الفاظ کے ذریعے, she means to say that the art of losing thing is very difficult. کہ یہ جو losing things کا آرٹ ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے. It is very difficult to remain contented and resigned to fate. بہت مشکل ہے خود کو مطمئن رکھنا, خود کو اپنی قسمت کے اوپر ریزگنائٹ رکھنا. ہماری کوئی چیز گم ہو جائے تو ہم اس کو 10 دن بعد بھی 10 سال بعد بھی ہم اس کو یاد کرتے ہیں, ہم ریکال کرتے ہیں کہ ہماری یہ چیز گم ہوئی تھی. تو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, اٹس ناٹ ایزی ٹو اوور کم دیز تھنگس. اٹ از ناٹ ایزی ٹو لاس ون فرینڈ. یہ آسان نہیں ہے کسی فرینڈ کو کھو دینا. ونس بلوڈ اینڈ ونس کنگڈم, کسی محبوبہ کو یا کسی سلطنت کو, وداؤٹ فیلنگ انڈسٹرب, بغیر ڈسٹرب ہوئے بغیر ہم اتنی چیزوں کو کھو دیں. اٹس ناٹ ریشنل. But in an ironic manner, the poetess tells us, poetess میں بتاتی ہے, the art of losing things is not difficult, کہ چیزوں کو کھو دینے کا عمل اتنا مشکل نہیں ہے, ایک انسانی عمل ہے. وہ اس کے اوپر سٹائر بھی کرتی ہے اور یہ آئرنی بھی ہے. Dear students, I hope کہ this video will be helpful for you. Thank you for watching. اللہ حافظ.